Bringing hope the world over. Hope Channel. Maminsan pa'y gagayem, idanon ko kada kayo iti nabara kablao, iti nga oras, ti panagadal tayo iti Biblia, iso ti sao ni Apo Dios. Siyak ti kadwayo nga agadal ti sauna, ita ito, Pastor Relino Urbi, iti o programa The Fountain of Life, ubog ti biag. Kaya iti panagpatpatuloy tayo, dila mabalin, nga wisen kayo iti panagkararag, agkararag tayo. Amami ni langitan, nadtoy daton miken ka, daytoy nga panagadal ti saom. Dawaten mi ka ti Espiritu Santo, agministro kada kami, tapno maawatan mi, maimdengan mi, dagito yung kakapati kasasaom, ket mabalin mi da pagbiagan, ken madaan kami tinamnama ti panakaisalakan, dagito dawaten mi ken Kristo nga Jesus. Amen. Wen gagayem ken kakabsat, tiadalan tayo ita, napauluan, no kasano, kinapateg, iti maddaan, ti baru, apan nagbiag. Tunggal maysa kada tayo, ket tarigagayan na ti maddaan, ti baru, apan nagbiag. Tunggal maysa kada tayo, ket tarigagayan na iti maddaan, tinamnama, ti panakaisalakan. Wen kakabsat, ita adalan tayo. Takunana, tinasantuan na surat, ni Apo Isus, iti maudi, asarita na, ken bilin na, kadagiti tao na, ket masarakan, tinasantuan na surat, dito Mateo 28, versikulo 19, aging gana ti 20. Kastoy ti kunana, in kayo nga rod, ket pagbalinen nyo, nga adalan, dagiti amin nasyon. Bautisaran nyo ida, itinagan ni Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, nga isursuruyo kadakwada, nga aywanan da, dagiti suamin abanag nga inbilin ko kada kayo, ket adtoy addaak kada kayo nga agnanayon agingga iti panungpalan ti lubong. Wen nagragsak kakabsat, nga ni Apo Isus imbilin na tumunggal maysa kadagiti disipulos na, idin nga nabilin na kunana ing kayo, bautisaran nyo, dagiti amin nga mamati, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti panagbautisar, kakabsat, ket napatag-unay, nga adal tinasantuan asurat. Ti saludsod, kasano kapateg iti panagbautisar? Kasano kapateg ti bautisar? Kastoy ti kuna tinasantuan asurat, dito'y Juan 3 aging gana iti 5. Juan 3 aging gana iti 5. Takastoy ti may sa kapadasan ni Apo Isus, idi nga imasideg ti may sa kenkwana, iti may sa manusuro, at tinagan na isu ni Nicodemo. Kastoy ti kunana, yung versikulo 3. Ket simungbat ni Jesus ket kinunana kenkwana, pudno kunakken ka no ti may sa at tao, saan amayanak ang mabaliwan, saan na mabali na kitaen ti pagarian ti Diyos. Kuna kenkwana ni Nicodemo, kasano ti pannakabalin ti tao amay sa mayanak idinto alakayen, mabalin aya ti rek manen iti anakan ni inana, ken mayanak, simungbat ni Jesus, pudno kunakken ka, no ti maysa saan mayanak iti danum ken iti espiritu, saan na mabalin ti sumrek iti pagarian. Kayat nangarod nga sawen kakabsat, iti kikita ti pagarian ni Apo Dios, ket kasapulan amayanak amabalbaliwan. Ket ti pannakayanak amabalbaliwan, mayanak babaen iti danum ken iti espiritu. Ngay so daytoy iti kayat nga sawen panagbautisar iti maysa a tao. Anya ti kayat nga sawen ti sao a bautisar. Ti kayat nga sawen ti bautisar kakabsat, ket naggapu iti sao nga Griego baptizo. Kahit nasawen, to dip wenno to immerse. Ti baptizo
nga pagsasao dagiti Griego ket isu dayjay panangirarem wenno panangitaneb kakabsat. Kasta ti kayat nga asawen isu nga ti maysa nga tao inton mabautisaran ket maitaneb iti danom wenno mairarem iti danom kakabsat. Isu nga daytoy ti kay papanan ti sao a baptism kakabsat wenno bautisar. Nya pa iti kahit nga asawen iti panagbautisar iti maysa a tao. Masarakan daytoy ijay Roma 6, 3 ken 4. Kastoy ti kunana. Di kay ammo aya adatayo amin nabautisaran ken Hesukristo nabautisaran tayo iti papatay na itanem tayo nga rud anay kanunong ken kuana gapu iti pannakabautisar iti patay tapno kas iti panagungar ni Kristo kadagiti natay gapu iti dayag ti Ama kas tamet amag natayo iti baro a panagbiag. So kaya't nangasawen kakabsat ti panagbautisar ket isu iti panangrugi iti baro a panagbiag. Agsipud ta iti ipapatay ni Apo Isus ken iti panagungar ni Apo Isus kaya't nangasawen isumot ti iladawan ti maysa nga tao nga iti panagbautisar na masapul nga adda ken kuana iti matay dayjay na imbasulan na panagbiag ket maitanem daytoy abasol na iti danom isu nga mabautisaran ket kalpasan na maibangon ka manipud iti danom kastamet iti panagungar ni Apo Isus iti baro a panagbiag. Ket dayjay basol mo maitanem iti danom. Ket inton ibangon da ka. Ti maysa a pastor nga mangbautisar ken ka na ibangon ka wenno maadaan kan iti baro a panagbiag ken Kristo Jesus. Isu nga iti panagbautisar kakabsat ket isu iti panangrugi iti baro a panagbiag. Kas kunana iti maysa kanta nga inton inawat mo ni Apo Isus in sukon ti biag mo ken kuana inawat mo kas personal na manubot ken mangisalakan mo ket binigbig mo nga managbasol ka ket impakawan mo dagiti basbasol mo ken kuana ket pinatim nga pinakawan na dagiti basbasol mo ket dagiti nga basbasol mo ket kunana tinastan na surat in beleng na dagiti basbasol mo iti kaunggan ti baybay ket lipaten na ket sanantun nga ipalagken ka patyem nga pinakawan ni Apo Isus ti basol mo ket mangrugi ka iti baro a panagbiag. Kunana ti maysa kanta into nawatem ni Apo Isus ket isukom ti biag mo ken kuana ket mangrugi ka ti baro a panagbiag. Mangrugi ti biag ken Kristo no sumrek uneg ti puso basol pumanaw ladingit mapukaw no mangrugi ti biag ken Kristo. Anyan nga nagsamit iti panangrugi ti biag no dayta panangrugi ti biag ket mangrugi iti panagbiag ken ni Kristo kakabsat. Anya pa iti kayat nangasawen iti panagbautisar. Umuna, masapul nga mapapatay iti daan a panagbiag. May kadua, maitanem ti basol mo iti danom. Ket kalpasan na, maibangon ka, manipod iti panakaitaneb mo iti danom, ket agbalin kan, wenno maadaan kan, iti baro a panagbiag. Naragsak a panagbiag ken ni Kristo. Nadaluskan ti sangwanan ni Kristo. Ngem san nakayat nga sawen, nga nananay ka a tao. San nakayat nga sawen, nga perpekto ka a tao. No diket di, ti panagbautisar mo, isu iti simbolo, iti panangisukom ti biag mo kini Apo Isus. Simbolo iti panangawat mo, iti panagturay ni Apo Isus ti panagbiag mo. Ket mangrugi ka, nga iturayan na, ket agari ken ka, tapno ti kasta, madaan ka, iti baro a panagbiag.
may sapay a panangiladawan ti Biblia may papan ti bautisar kabsat, ket masarakan ditoy Mateo a kapadasan ni Apo Isus. Dito'y Mateo 3, 13 ginggana ti 17 iladawan na no kasano nga ni Apo Isus ket nabautisaran. Ta ni Apo Isus isu iti nananay aladawan ti panagbautisar iti maysa a tao. Kastoy ti kunana. Idin ni Jesus nanipod Galilea agingga ti Jordan napan ken Juan tapno pabautisaran ken kuana. Ngem ni Juan kayat na kumaidi at tipden akon kunana, siyak masapul ko ti pabautisaran ken ka. Ket sika umay ka kanyak, ngem idi simungbat ni Jesus, kinunana ken kuana, anamungam mita, takasta ti maipaay kadatayo apan ang tungpal ti amin a kinalinteg. Idin inanamungan na. Ket ni Jesus idi nalpas a nabautisaran, dagus asimang at nanipod iti danom, ket adtoy dagiti lang langit na lukatanda ken kuana, ket nakita na ti Espiritu ti Dios a bumababa akas lakalapati, ket umumay ken kuana, ket adtoy ti timek maysa a timek a nanipod kadagiti lang langit akon kunana, daytoy ti anak ko adungdungwek, isu apakapnekak unay ken kuana. Masarakan tayo dito yung kakabsat, tinasanto na surat, nga ni Apo Isus mismo, inladawan na no kasano ti panagbautisar, iti maysa nga tao. Ngay din ni Juan, nga bautista, ket madama ngang mangbabautisar kadagiti tao iti karayan ti Jordan, ni Jesus ket napan ken kuana tapno pabautisaran. Sana kayat ni Juan, tamuna nga ni Apo Isus awan basol na, ngem kuna ni Apo Isus anamunga mita, takasta ti panangtungpal tayo iti amin na kanilinteg, ket ni Juan binautisaran na ni Apo Isus, manipod iti danom, ket kuna nasimang atda, manipod iti danom. Kayat nang sawen kakabsat, intun sika ket awatem ni Apo Isus kas personal na manubot ken mangisalakan mo, mabautisaran ka iti danom, ket sumangat ka manipod ken kuana. Saan da ka nga warsyan laeng? Saan da ka nga wisikan laeng? Nudi ket di sumangat ka manipod ti danom, agsipud ta ti ket nangasawan ti bautisar ket maitaneb. Akas ken ni Apo Isus nga idi na bautisaran, naitaneb isuna. Ket simangat manipod iti danom iti karayan ti Jordan. Kunam ni Apo Isus awan met basol na. Ngem apay nga nabautisaran ni Apo Isus kabsat, ket isuna ti nananay aladawan iti panagbautisar ti tao. Ni Apo Isus awan ti basol na tapno ti kasta, ni Apo Isus awan ti basol na ket nagbautisar tapno ti kasta sika nga adda basol na, masapul nga agbautisar tapno ti kasta madalusan iti kinamanagbasol mo. Tapno ti kasta mapabaru iti panagbiag mo. Tapno ti kasta maliklikamon ket mapunasen ket magpanawamon iti kinadaan a panagbiag. Ket ni Apo Isus nga isu nga mangisalakan mo, surutem isuna iti ladawan nga impakita na nga nagbautisar, uray amom nga awan basol na ta isu na ananay, nga isu iti ehemplo iti panagbautisar. Ni Apo Isus nagbautisar, takayat na nga sika nga adda basol na agbautisar. Kayat na nga sika isalakan na, ket ti panangisalakan na, ken panangirugi iti baro a panagbiag mo ken kuana, babaen iti panangawat mo iti panagbautisar. Anyan nga nagimbag ken nagragsak kabsat, nga ti maysa nga tao uray sika nga dumdumngeg, ket awatem ni Apo Isus a personal nga manubot ken mangisalakan mo, babaen iti panangipakitam as itutured nga awan ten yaman nga bain, agsipud ta ay ayatem ni Apo Isus ket kayat mo nga mapakawan ken madalusan ti panagbiag mo gapu ken ni Kristo Jesus. Amom kabsat, adamay sa kapadasan idida kami dijay Ilocos Sur. Adamay sa nga kabsat at tinagan na Rosel.
Dahito yung nagtutubo, iti Huwebes, nagdesisyon nga agbautisar, kalpasan iti Bible study, nagdesisyon nga watan na ni Apo Isus, kas personal manubot ken mangisalakan na, dahita di desisyon na, ngem TV na ikadeng nga panagbautisar na, ket inton umaya Sabado, nagdesisyon ni Suna ti Huwebes, ngem kasapulan nga isuna mabautisaran, kadwa na digiti kakadwa na nga mabautisaran, intuno iti Sabado. Iti dayta nga rabii, idi nga nakapagdesisyon, nakapagdesidir, nagbautisar, imay ken kuana ti kabusor. Linuganan ni ti kabusor ni Rosel. Ket ti panaglugan ti kabusor ken kuana saan apimanaw aging gana iti aldaw iti panagbautisar na ti aldaw a Sabado. Kunak ken ni Pastor nga Elias nga Rafanan, tay may isuna agsipud ta naluganan nga rod, Pastor, kasanungay daytoy kunak. Ket aging gana tata, ket addapay met lang agsubli-subli ken kuana iti sairo. Kunana mo, di kunana ni Pastor, bautisaran tayo atay, sumot ti desisyon na, idi saan pa'y nga isuna ket naluganan. Muy tinaramid mi kakapsat, agsipud tayo ti desisyon na, ti dayta nga Sabado, binautisaran mi isuna. Ngem tinangbagkat ken kuana, daytoy nagtutubo ket innumda. Numda, talo iji bangir, talumot lang ijay, bangir na. Numda nga ng bagkat, apay agsipud tat ti dagsen na ni Rosel. Ket idin nga dumanon ijay danom, kunana ni Pastor nga Fuertes, inton iti panagkararag ko, ket malpas, itaneb yun ton ti bagi ni Rosel. Itamom tinapasamak kabsat. Idin nga nakapagkararag ni Pastor Fuertes, ket idin na itaneben ni Rosel. Dagdagos nga ni Rosel, ket na kulpi iti bagina akas maysa a papel. Nakaluklukayan ti bagina, ngem idisakbay nga babutisaran, nga ipanday iti danom, nakapatpatangken isunak ket agpukpukaw ken nakapigpigsa ti timek na ket nakadagdagsen. Ngem idi na ipabatok isuna ket naitaneb iti danom, isuna ket pimanawen ken kuana, dagiti naglugan a sairo iti bagina. Apay nga dagiti sairo ket pimanaw iti bagi ni Rosel, idi nga mabautisaran, agsipud ta saan da kayat ti mayraman a mabautisaran. Tangamin, naadal tayo nga ti panagbautisar, isu ti panagrugi iti baro a panagbiag. Ti panagbautisar, isu ti panangawat ken ni Kristo. Ti panagbautisar, ket isu ti panangisukot ti biag ken ni Kristo. Ket saan da kayat dayta ap mapadasan dagitoy nga naglugan iti bagi ni Rosel. Saan da kayat? Taapay idi paylaeng ugma. Ket impatengtengdan nga kontraan wenno salungasingen dagiti pagayatan ni Apo Dios. Nga isudan iti rason no apay nga dagiti tao ket agbasbasol. Nga isudan ti rason no apay nga dagiti tao ket itantantanda iti panagbautisar da. Taapay kayat da dagitoy nga kampon ni Satanas nga adu dagiti tao a mairaman a kadwada iti maud-udi nga aldaw iti pannakadadael da. Kabsat ko, no itantantan mo iti panagbautisar mo, babaen iti danom ken ti panangawat mo, ti panangidalan ti Espiritu ti panagbiag mo, maysa a kadadaksan ken nakalaliling gaget agundaway agsipud ta ni Satanas gundawayan na iti panagbiag mo. Isu nga kabsat ko iti panagbautisar ket napatag-unay. Maysa kapapatgan agsipud ta isu ti sao ni Apo Dios. Kabuteng ti sairo.
ti maysa nga tao no isuna ket agturong iti panagbautisar agsipud ta maddaanan iti baro a panagbiag. Dahitoy ket maysa kapadasan dagiti Kristiyano manipud pay idi damo aging gana itatta. Kristiyano nga kayat da iti madaan ti baro a panagbiag. Kristiyano nga madaan da iti baro a namnama. Kristiyano nga madaan da iti naragsak a panagbiag. Kristiyano nga agbiag ken ni Kristo aging gana ken patay uno aging gana ti yaay ni Kristo a manubot ken mangisalakan tumunggal maysa kada tayo. Agasem kabsat. Inton awatem ni Kristo kas personal manubot ken mangisalakan mo ket awatem isuna as itutured ka nga agbautisar. Kalpasan na ko na ni Apo Isus ken ka. Sinurot mo iti imbilin ko ket kunana siyak kunana ibagak ken ka sika ti maysa nga anak ko adungdungwek. Akas ken ni Ama idi ni Apo Isus nagbautisar. Kuna ti Ama ken kuana daytoy ti anak ko adungdungwek. Isu apakap ni kakunay. So nga inton kabsat agbautisar ka. Kunanto ti Dios ken ka sika iti anak ko adungdungwek ken pakap ni unay. Anyan nga naging bagkabsat. San mo nga itantan iti panagbautisar mo? San mo nga adupay dagiti adu nga irason mo wenno pambar mo tapno ti kasta ket maitantantan ken mailiklik mo iti panagbautisar mo agsipud ta ti panagbautisar isu ti baro a panagbiag ken ni Kristo. Anya iti aramidem inton umayken ka iti panagbautisar. Umuna, masarakan ditoy aramid 2, versikulo 32. Kunana ditoy aramid 2, versikulo 38. Kunana akastoy iti 38. Ket ni Pedro kinunana kadakwada, agbabawi kayo ken mabautisaran ti tunggal maysa kada kayo itinagan ni Hesukristo a maipaay iti pannakaikat dagiti basbasolyo ket awaten yunto ti parangkap ti Espiritu Santo. O nagimbag nga kasta iti baga ti Biblia nagragsak a kapadasan taapay inton nagkeddeng ka nga agbautisar agbabawi ka kadagiti basbasol mo. Ket into nagbabawi ka kadagiti basbasol mo, saan munton asublihanan ida. Apay, pinagbabawyam garudain, ti basol mo. Tatiket nga sawen ti panagbabawi, ket saan mo nasublihan. As pagarigan, agbiyahe ka, manipod lugar nga ayan mo, ket agturong ije Manila, ket idin nga adda ka, ijay lugan, nga nakaluganen, ket agturungan ije Manila, ket nagbabawi ka, anya nga iteramidem. Bumaba ka, agsubli ka, ijay dati nga yan mo. Et nangasawan, kabsat ko, no panggep mo, iti agbiag ka ni Kristo, nga maddaan ti baro a panagbiag. Talikudamon dagiti basbasol mo, iti kinadaan a panagbiag, ti kinadakes mo, dagiti panagsalungasing mo, kadagiti bilbilin ni Apo Dios, talikodamon ket pagpanawan mo nida. Ibabawi mo kini Apo Dios, ket saan mo nidan, nga aramiden pay. Taapay, impakawan mo ida, kini Apo Dios, ket pinatimon, nga pinakawan ni Apo Dios ida. Kunana, kalpasan na, ngagbabawi ka, ken mabutisaran ka. Anya ti kunana, awatem ti parangkap ti Espiritu Santo. O nagimbag. Awatem ti panakabalin, awatem iti panangidalan, awatem iti panagturay, ti Espiritu Santo ti panagbiag mo. Ti kang runa nakasapulan ti panagbiag ti maysa nga tao, agbiag nga talengengen kanaragsak kini Apo Dios, agbiag
babaen ti panangidalan ti Espiritu Santo. Kabsat ko, may sa kararagsakan, iti agbiag ken Kristo, babaen ti panangidalan ti Espiritu Santo, nga iti panagbiag mo. Takunana ditoy, kunana, ipted na ken ka, ti parangkap ti Espiritu Santo. Akas nabasa tayo, iti Biblia. Ket kalpasan na, kunana ditoy kabsat, inton nabautisaran ka, ket inawat mo ti parangkap ti Espiritu Santo, ket pinagbabawyam dagiti amin na basbasol mo, ket saan mo napanutan na sublianan pa'y ida tapno aramiden maninida. Saanen no di ket lipatan mo nida, no di ket agturungkan ti baro a panagbiag, makikamkameng kametten, iti pamilya ni Apo Dios. Akas kunana tinasantuan nga surat, nga idi, nga isuda ket nabautisaranda, na ikamkameng da. Akas kunana tinasantuan nga surat, ditoy metlaeng nga kapitulo 2 iti aramid, iti versikulo 41, kunana ditoy, dagidi nga rod imawat iti sauna, nabautisaranda, ket nainayon kadakwada daydi nga aldaw ti agtalluribo a kararwa. Kararwa. Kahit nga sawen, tao asi bibiyag. Isu nga kakabsat, ken gayem, inton awatem ni Apo Isus, kas personal manubot ken mangisalakan mo, may mabautisaran ka, ket may kamkameng ka, iti iglesia na ngagdaydayaw ken kuana. Anyan nga nagragsak. Agsipud ta, dagitoy dagiti kapadasan, dagiti tao a Kristiyano nga nanak ni Apo Dios. At dapat ti addang nga ramiden ti tao. Nana ditoy, iti panagbautisar, ket isu ti panagbabawi, kadagiti basbasol, tiyem, nga pinakawan ni Apo Dios dagiti basbasol mo, ket pagbabawyam ida, ti may kadwa, patyem, nga ni Apo Isus, ket itad na ti baro a panagbiag ken ka, ket isun ti mangidalan ti panagbiag mo, babaen ti Espiritu Santo, ket kalpasan na agtultuloy ka, latta nga agadal ti sauna, aging gana nga mananay ka, ken mapnek ka, ken mapunno ka, kadagiti sasauna, tapno ti kasta, inton mapnek ka kadagiti sasauna, ket pagbiagam dagiti sasauna, rumuarken ka, iti kinasanto a panagbiag. Rumuarken ka, iti kinaragsak a panagbiag. Aramid a naimbag a pakaidayawan ni Apo Dios. So nga ti panagbautisar kabsat, maysa kararagsakan a kapadasan ti maysa a tao. Wen ti panagbautisar, ket saan nga isu agbalinkan nga perpekto. No di ket di ti panagbautisar, isu ti panangrugi ti baro a panagbiag ken ni Kristo Jesus. So nga kunana, tinasantuan na surat, akas impaganetget ni Apo Isus, ije Marcos 16:16. Kunana ditoy, ije Marcos 16:16, maysa nga bilin ni Apo Isus tumunggal maysa, kadagiti ananak na, kunana kastoy, ket ti mamati ken ti mabutisaran, maisalakan to. Ket ti saan a mamati, madusaan to. Maysa abilin ni Apo Isus, nga ti maysa nga tao, inton mabutisaran, umay ken kuana ti baro a panagbiag, ken umay ken kuana ti namnama ti pannakaisalakan, manipod, iti dayta a panagbiag. Gayem ken kabsat, apaman nga denggem dagitoy nga sasao ken balikas ti Biblia, saan mo patangkenen ti pusom. Agsipud ta, awanen ti sabali, apakasarakam ti baro panagbiag, no saan nga ken Jesus. Yawat mo ken kuana iti biag mo. Akas kuna na ti maysa a kanta, yawat ku ken ka,
Amin, Jesus ko, tuy biag ko inak, idatunwen, awate mo. O anyan nga nagragsak, apan ang isuko, ti biag ka ni Kristo, tapno madaan, ti barua pa nagbiag, madaan, tinamnama, madaan, iti kinatalna, madaan, ti kinaragsak, ken pannakaisalakan. Dagitoy, nga balakad ti Biblia kabsat. Ita, kinagapapaman na nanggigam dagitoy nga balikas, saan mo patangkenen tapusom. No diket di, yawat mun ti biag mo ken kuana, pan ka, dawatem ti pamautisar, tapno ti kasta, madaan ka, iti barua pa nagbiag, ken pannakaisalakan. Nakunana, ijay, may kadwa Korinto 6:2, kunana kastoy, idi tiyempo ti pannakaipaay na dinengeg ka, ket idi aldaw ti pannakaisalakan tinulungan ka, adtoy ita ti tiyempo amay parbeng, adtoy ita ti tiyempo ti pannakaisalakan. Wen kabsat, ita tanangigam dagitoy nga awis ti pannakaisalakan, saan mun nga itantan nga dawaten iti panagbautisar mo, tapno ti kasta, maddaan ka tinamnama ti pannakaisalakan. Ngarod, madaydayaw ni Apo Dios, iti dayto kanito, anangigam dagitoy nga mensahe ti Biblia, ket iti daytoy panagpatingga, iti daytoy panagadal tayo ti Biblia, kabsat ko, no dawatem, nga isukom ti biag mo kini Apo Isus, dila mabalin nga uwisen ka, iti maysa a panagkararag. Apumi nga Dios sa mami ni langitan, kadagiti adu nga naadalmin, manipud pa iti damo, nga nasibaybayan, dagito nga kabsat, iti panagdengegda, kadagito kakapatigasasaom, iti damag, panakaisalakan. Sapay ka di o Diyos, nagtultuloy da, nga agbiag, akas may tunos ti pagayatam. At sapay ka di bendisyon namin da, ited mo kadakwada, ti kinatalna, ited mo kadakwada, iti namnama, ti panakaisalakan. At dagito nga naadal da, mabalinda o Diyos sa pagbiagan. Kaya isut mangted kadakwada, iti ragsak, agbiag, kabayatan nga rurayan da ni Apo Isus. Gyaman kami Apo, sapay ka di, tadenggem, ken itdem, dagiti irararaw mi, dagiti tidawaten mi, ken Kristo nga Jesus. Amen. Wen kakabsat, ita, agyaman ak unay, iti panagdengegyo, ken panangsubaybayyo karete o programa, anapauluan, The Fountain of Life, ubog tibiyag. Bendisyonan na kayo ni Apo Dios, manipod ita, agingga, ito itintun umay. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org. Click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol,
unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." And the Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus.
in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize 1 can of beer, 1 4-ounce glass of wine, or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching The Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes 2 to 3 years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of what has happened. Admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else. Seek professional counsel, allow yourself to go through the process of healing and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. You are cordially invited
Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Bringing hope the world over. Hope Channel.